May gabi ka na ito mga kaigsunan. Salamat sa alabiton, no? Ang ato ang pagkakinahanglan yun sa atong manluluwas, especially at this point in time. Kanina buntag sa iyo kaayon, naka-receive ko og emergency na email. This emergency email tungod kay July 13, 2026, 5 p.m. Eastern Time, na siya 14 karon. So, kanina alas 5 sa hapon. Naay usang nga paghanuon nga kani gitawag nga ilahang manifesto nga they are opposing sa kaning buhat. Unsa may siya mga kaigsunan? Tungod kay ang Religious Liberty Commission in US decided to take steps to unite church and state. July 13. Ganyan buntag, mawalang July 13 sa ilaha. We have 12 hours na difference mga kaigsunan. Although, gingan din this action is not going to be an immediate one, the fact of the matter na kaning proseso nga ingani ato anang nadungog, ato nasudyuhan, ato anang mabasa sa Bible and Spirit of Prophecy, and it will bring eventually sa worldwide persecution, especially sa Sabbath keepers. Especially katong nag-hold fast sa SDAP. So, asa ito padulong mga kaigsunan? This is the reality of our time. Also, man yung religious liberty. So, I have this opportunity, mga bibilang ka mga more than hour, nga ako anin siya browse kaning ako ang tablet about this religious liberty. Tungod kay, again, this is relevant in our time. Maybe, dili pa kayo na nato siya ma-feel karon. Kung ang walaan ganita o freedom, no? Wala na tayo kagawasan sa ato ang pagtuo. Panahon karon sa pag-ampo, nga atong ikinahanglan yun nga iampo ang atong kahimtang. Kung makabarong bata ni ini nga panahon. So what is our appropriate prayer when it comes to religious liberty? Ganit, ako ang ikutlo ni siya sa Christian Service chapter 14. Ngayon ni David prayed, "It is time for thee, Lord, to work. For they have made void thy law." Ato nakitaan sa ato ang palibot mga kaigsunan na even sa ato ang country lang, local lang. Pagsakit ang ato ang buod, how Satan, how its allies, gitrample ang balaod sa Ginoo. Ano sa may pagtrample sa balaod sa Ginoo? Pamangkak everywhere, corruption everywhere. That is trampling sa balaod sa Ginoo. Ngayon na ang tayo labot, no. Appeal talini sa web of humanity na atong nakitaan ang great controversy between good and evil. So, kanina pag-ampo mga kaigsunan, it is time for the Lord to work. Ngayon sa mga kadaghanan kaayo, managhap sila, or ingon nga, kadugay pa itong 2028 when it comes to political, kay rampant na kaayo kaning pagtamas-tamas sa balaod sa Ginoo. For they have made void the law. So this prayer is no less pertinent at the present time. Ang kalibutan, has gone astray from God, and its lawless state should strike terror to the heart and lead all who are loyal to the great King to work for reformation. Gusto na ito mausap, no? Ang dagan sa panahon, if only we can hold, if only nga ato ang
mabira, mapapaspas, or mabira ka itong mga nangagi, maridim na ito ang ato ang time. Ngayon kinahanglan ta og reformasyon. Time will come and this will be soon. When the papal power has to change the law of God by substituting a severe Sabbath for that of Jehovah, and all through the religious world the false Sabbath is revered, while the true one is trampled beneath and holy faith. Also, man ay subject matter and religious liberty. It's about worship. It's about Sabbath. It is on the law of God that the last great struggle of the controversy between Christ and his angels and Satan and his angels will come, and it will be decisive for all the world. Men in responsible positions will not only ignore and despise the Sabbath themselves. Muling adlok mga kaigsunan, nga katong mga leaders sa mga iglesia, katong mga ingon nato nga nakita nato nga they are champion when it comes to kaning magsulti o kamag-uran at this point in time, pero maabot ang panahon that they will ignore and despise the Sabbath. And they will urge from the sacred desk no, sa ilang mga lingkuranan na ay mga memos na ilahang ipatuman. They will urge upon the people the observance of the first day of the week, pleading tradition and custom in behalf of the man-made institution. Ang ato ang manggod pangadaan mga kaigsunan, kanang ginaimbita. Kanang na ay gitawag nga i-force ka to do a thing na dili mo gusto. But, tungod sa kahadlok, mabuhat nimo ang mga butang na dili maayo. They will point to calamities on land and sea, to the storms of wind, the floods, the earthquakes, the destruction by fire, as judgment indicating God's displeasure, because Sunday is not sacredly observed. So, kaning-karoon nga nagkakita mo sa ato ang mga kaigsunan, ang mga faithful Sabbath keepers will be accused nga kita ang inugdal tungod kay we will not follow sa balaod nga mahimo nilang buhaton. Mga kalamidad. These calamities will increase more and more. So just imagine mga kaigsunan, wala pa pagpuma ni Henry na Inday, na nabot isa. Isa to, Jose? Karoon man to, 14. I don't know kung tama ba ito ang nakitaan. Calamities will increase more and more. One disaster will follow close upon the heels of another. And those who make void the law of God will point to the few who are keeping the Sabbath of the fourth commandment as the ones who are bringing wrath upon the world. This falsehood is Satan's device that he may ensnare the unwary. Andam na ba ito mga kaigsunan that people will accuse us sa kaning mga butang? The coming events. Our people have been regarded as too insignificant to be worthy of notice, but a change will come. Siguro karon some of the world, wala kay balong na ay Seventh-day Adventist or wala kay balong na ay Free Seventh-day Adventist, but there will come a time na mahimong ma-prominent, mainhan nila, makahibalo sila nga na ay little company. No? The Christian world is now making movements which will necessarily bring commandment-keeping people into prominence. So, kalibutan mismo, maoy papa-frontline ang kaning mga Sabbath keepers. O sila mismo ang mangita o pamaagi anak mga kaigsunan. There is a constant supplanting of God's truth by the theories and false doctrines of human origin. Movements are being set on foot to enslave the consciences
of those who would be loyal to God. The lawmaking power will be against God's people, and every soul will be tested. So this will be our test. If karon pa lang, we are not founded, we are not grounded sa truth, no? Especially this truth, makabarong baka ang mga kaisunan. Men will exalt and rigidly enforce laws that are in direct opposition to the law of God. Through zealous in enforcing their own commandments, they will turn away from a plain, thus says the Lord. Exalting a spirit's rest day, they will seek to force men to dishonor the law of Jehovah, the transcript of his character. Though innocent of wrongdoing, the servants of God will be given over to suffer humiliation and abuse at the hands of those who, inspired by Satan, are filled with envy and religious bigotry. So ano pamangandang dili lang ingon physical? No? Dili lang magtanong ta para mapangandaman na tay pagkaon for that crisis. Ang dako mapangandaman kaning ato ang kinaiya mga kaisunan. Tungod kay inosente man ta, kung nagabuhat ta o matarong, those who are faithful will suffer humiliation and abuse. Religious powers allied to heaven by profession and claiming to have the characteristics of a lamb will show by their acts that they have the heart of a dragon and that they are instigated and controlled by Satan. So confederacy, no? Confederacy of mga religion, mga kaisunan. Mauning ilang buhaton. Although kami nguntang ng mga buutan, no? Ang characteristic nila buutan, but their action will be as heart of a dragon. And they are controlled by Satan. The time is coming when God's people will feel the hand of persecution because they keep holy the Sabbath day. Una nga kung dili tarong ang ato pagpangalanan mga kaisunan, marag layo na kaayo. Basin kita ang mauna nga maingon nga mag-back out ni ini nga muabutay na amen. But God's people are to stand firm for Him. O ni ato pangandakan. O nang karon pa lang no, sa ato ang mga everyday nga pagkinabuhi, daghan man tag mga kasakitan, daghan man tag mga challenges, diha masuta nato if kung naa na bata ani nga mga kinaiya nga mubarog bisan pa nagginusala. And the Lord will work in their behalf, showing plainly that He is the God of gods. Walay angay kabalakan mga kaigsunan. The story of Daniel and his friends, katong mga nag-una sa atoa, that will be our inspiration. That those who stand for the right to the heavens fall, mauli siya ang tabangan sa Ginoo. Every indignity, kani mga panamastamas, pagpakaulaw, and cruelty that Satan could instigate human hearts to devise has been visited among the followers of Jesus. Andam na bata, kamayon, pakaulawan, butang-butangan. And it will be again fulfilled in a marked manner, for the carnal heart is still at enmity with the law of God, and will not be subject to its commands. The world is no more in harmony with the principles of Christ today than it was in the days of the apostles. Downward na kaayo ato ang experience mga kaigsunan. Even the prophecy nagsulti sa atoa. Yang kaning church ba ma-revive? 100% majority? No. It will never come. The same hatred that prompted the cry, crucify Him, the same hatred that led to the persecution of the disciples still works in the children of disobedience. So
atong makita siya nga espiritu mga kaisunan, bisan pa sa gawas, no? The same spirit which in the dark ages consigned men and women in prison to exile and to death, which conceived the exquisite torture of the Inquisition, which planned and executed the massacre of Saint Bartholomew, and which kindled the fires of Smithfield, is still at work with malignant energy in unregenerate hearts. History will be repeated. Ang witness ng mga kaisunan, testigo ka ng Colosseum of Rome. Grabe kaayo ang massacre, the 1,260 years, the Dark Ages. Mas grabe ang sa ito ang karong mga kaisunan. The history of truth has ever been the record of a struggle between right and wrong. Ang controversy is between right and wrong mga kaisunan. Wala sa kaniningon nato nga institution or kaniningon nato nga religion. No? It is between the right and wrong. The proclamation of the gospel has ever been carried forward in this world in the face of opposition, peril, loss, and suffering. And the remnant church will be brought into great trial and distress. Para mahimong 144,000 mga kaisunan, we will pass through this experience. Those who keep the commandments of God and the faith of Jesus will feel the ear of dragon and his host. Revelation 12:17. And the dragon was wrought with a woman. Suko kayo ang dragon, pero nakikaway dito sa remnant of her seed. Satan numbers the world as his subjects. He has gained control of the apostolic churches, but here is a little company that are resisting his supremacy. If he could blot them from the earth, his triumph would be complete. So, ato nakita din mga kaisunan na doon nato, nga ang sentro yun sa kaaway karon is this little company nga nagapaling kamot na magsunod sa Ginoo. No? Those who will be true to God and to duty will be betrayed, both by parents and brethren and kinsfolks and friends. Wala siyang pinakasakit mga kaibsunan. Unang gingon nga our bitterest enemy is our loved ones. Unang atong dako yun kaayo nga pangandaman, andang bata mga kaibsunan. Nga ang betrayal, saan ang betrayal sa Bisaya? Mga pagluib. Kaya mo traidor sa imuha. Ang imuhang kabanay, ang imuhang kauman, imuhang friends. And even the time is not far distant where the test will come to every soul. Matag ka lang, matag usa ka nato. We cannot rely from one another. Kita mismo ang sulian. So the contest will be between the commandments of God and the commandments of men. Those who have yielded step by step to worldly demands and conform to worldly customs will then yield to the powers that be rather than subject themselves to derision, insult, threaten, imprisonment, and death. Ano siya mga kaisunan? Hadlong ba ta mapaliso? Hadlong ba ta matamay? May insultuhan? Hadlong ba ta o kamatayon? We are not worthy kaning suffering ni Jesus Christ. At the time, the gold will be separated from the dross. Many a star that we have admired for its brilliance will then go out in darkness. We have a soul to be saved. Naningkamot ang mga kaisunan sa ato ang mga pagpaningkamot, the wormwood ang paningkamot sa kaaway sa ato ang mga kalang mga kaisunan. There is a prospect before us of a continued struggle at the risk of imprisonment, loss of property, and even of life itself to defend the law of God, which is made void with the laws of men. So ingani ang may tabo. Siguro ang sa ato gi-picture out nga kung dili ka mo sunod, is either ma-preso ta, ang ato ang mga property, confiscate, and even life itself. No?
Junta. Are we ready to defend the law of God? So the time is hastening on when who stand in defense of the truth will know by experience what it means to be partakers in Christ's suffering. Dili nato may bawaan mga kaigsunan unsa ang kanang pagdepensa sa mga tuuran. O unsa ang experience ni Jesus sa iyang suffering, no? Sa pagpabarog sa mga tuuran. The great oppressor sees that he has but a short time in which to work, that soon he will lose his hold upon man and his power be taken from him, and he is working with all deceivableness of unrighteousness in them that perish. Gamay na lang ang panahon sa kaaway. Grabe na kaayo niyang pang-harvest karon in calamities. Dili pagani ni siya, no? Sa atong mga pagtuon sa Sabbath school nato nga lesson, naapay kaluoy sa Ginoo. Wala pa niya gigulian, no? Ang winds. Superstition and errors are trampling upon truth, justice, and equity. Every power that is antagonistic to truth is strengthening. Grabe na kayo mga kaisunan. Ato na magitan, murag, ang indifferent nato, kanang murag wa kay pakialam ang kaisunan, mao na makadaldal usahay gyud sa ato or mao ni makadaldal sa ato sa atong kalaglagan. Indifference. Kanang murag wala tay labot. Lahat to. Pero you know, there is a message ang Ginoong the battle kaning war is true. O ang buhat sa church, gingon nini, the work which the church has failed to do in a time of peace and prosperity, she will have to do it in a terrible crisis under the most discouraging, forbidding circumstances. Kaya mo sa akin, yung taon niya ako magbuhat. What if, kana siya nga pagbuhat nato, that's the time yun nga na anay persecution. So while there is still time, no? Very important kaayo nga ato ang masabtan kung unsa kasulini ang ato ang panahon karon. Perishing world. Ato ang nabati nga kung dili ta kung anong sa atong mapagbuhat or sa dili nato pagbuhat, ang kalaunta nga mahimong ma-save sila, kung dili man physically, spiritually, wala nato sila na in touch. Mura sa ato ang gingon sa Biblia, no? Accountable ta niya na. Ang ilang dugo, ipaningil ka nato. The warnings that worldly conformity has silenced or withheld must be given under the fiercest opposition from enemies of the faith. And at the time, the superficial conservative class, whose influence has steadily retarded the progress of the world, will renounce the faith and take their stand with its avowed enemies toward whom their sympathies have long been tending. Hadlong mga kaisunan. Kaninga time, kung ang ato ang mga pag-alaga, dili yun sakto, superficial lang, profess lang, nga maway hinungdan po, nga nalangay ang buhat mga kaisunan. Kung maunang atong kahintang, we will be first na mag-renounce sa ato ang pagtuo. O dito ta sa side sa enemy. These apostates will then manifest the most bitter enmity, doing all their power to oppress and malign their former brethren and to incite indignation against them. This day is just before us. Mauni siya ang may tamo mga isunan. Mauni siya ang ingon nato nga, what the tears in church. Ngayon usang ka isuon na ingon siya nga. Since murang tuig na yung wala kayo nasimba, although nga iyang husband, enters sa huwag church. Wala, kung nag-simba na sis. Parang ang iya is murang na discourage siya sa kahintang sa iglesia. No? O na ang ato ang mga pagpangalangad mga kaisunan, dili siya sa tao, dili siya ingon nga tungod kay daghan,
tungod kay maayo ang organization. It's about our relationships sa ato ang Ginoo. Mao gini siya very important. And dili baingon ang somebody nga mo tell us nga imo po panglagan maayo kayo or dili. No. We cannot see, we cannot evaluate, maka-assess sa ilahang pagtuo. It is between them and God. Bisan sa atuan. No? Wata kay balo. Ang atuan ang kaugalingon yun na atuan ikuan karon i-carry jud, no? Kanang naagid ta sa Ginoo. Tungod kay naay panahon nga kani ato ang mga ginasaligan, even our friends, they will become our bitterest enemy. The members of the church will individually be tested and proved. They will be placed in a circumstances where they will be forced to bear witness for the truth. Na ipanahon mga kaisunod tawagon ta, no? Kung tinudanay ta, marag kaning mga witnesses karon nga ato ang nadumong ba, nakitaan sa kaning ongoing nga impeachment trial. Kung nagasulti ka o tinuod, bali-balihon ka, di gyud ka mawala. Pero kung ang imuhang mga source statement is publicated under the scrutinizing eye of those who are judging or cross-examining you, mugawas yun ang tinuhod mga kaisunan. So, iani po sa tuang, dili na rin siya sa kalibutan. In our religious na experience, iani po. No? The experience which would have helped them in this emergency, they have neglected to obtain, and their souls are burdened with remorse for wasted opportunities and neglected privileges. Wala siya nga, ang atong experience unta, magkapahinog sa atua, nga kung asa magtadadon, makahimo ta sa pagbarog o makasulti sa ato ang pagtuon diha sa Ginoo. No? Ang last nga test ni Daniel katong sa lion's den, nagisto to sa iyang kinaiyan yun. Na madili mo mahadlok sa hulga sa kaaway. Nga ang kinaiyan yun, no, very important kaayo nga masabta nato karon. The Protestant world today see in the little company keeping the Sabbath a Mordecai in the gate. Kung sa may gibungan ni Mordecai mga kaisunan. His character and conduct expressing reverence for the law of God are a constant rebuke to those who have cast off the fear of the Lord and are trampling upon His Sabbath. The unwelcome intruder must by some means to be put away. Unang, just like Mordecai, ang kinaiyan ni Mordecai ang iyang conduct sa pagsunod sa balaod sa Ginoo, mauni siya ang nakapasuko sa mga tao nga dili mo sunod sa balaod sa Ginoo. Last time sa presentation dingon, ngano nga nasuko man sila ng Jesus? Ngano nasuko man sila sa disciples? Ngano gipapatay man yun sila? O saan ginagin lang sila? Satan will incite indignation against the humble minority who conscientiously refuse to accept popular customs and traditions. Men of positions and reputation will join with the lawless and the bad to take counsel against the people of God. Wealth, genius, education will combine to cover them with contempt. Persecuting rulers, ministers, and church members will conspire against them. Just imagine ka, imuhang imagine ni mga kaisunan, ikaw lang in the middle and everybody is accusing you, everybody is insulting you, unsa na lang? Nga buluhaton nga inanghang mabuhat for you. Aron nga mubow down ka. With voice and pen, by boast, threats, and ridicule, they will seek to overthrow their faith. Mo ilang ang buhaton.
Sometimes they are accusing you sa core din sa imong character para ma-discourage ka. Para manlumo ka ba? Ingon niya, murag itabangan naman ko, murag unsa naman ko. Wala na ba yung Ginoo? Sahay ni long for karon ba kanang sa ato ang mga panikabot sa atong palibot. Karon sa man Ginoo, kaning mga wicked, no? Ngani kay murag wala hopeless, helpless na Pilipinas. Or nga kahimtang. And we have also our religious battle sa ato ang faith. Gamiton ang voice and pen by boss, threat, and ridicule. They will seek to overthrow their faith. By false representations and angry appeals, they will stir up the passions of the people. Not having set the scriptures to bring against the advocates of the Bible and Sabbath, they will resort to oppressive enactments to supply the law. To secure popularity and patronage, legislators will yield to the demand for the Sunday law. On this battlefield comes the last great conflict of the controversy between truth and error. This will be our last test. Pero before this test will come to us, kaya mo siya pinaka-greatest na test sa atua, every day, makasugata ka mga kaisunan, where our character masulayan. Kung santa sa truth or dito sa side of error. Asa man ta sa great controversy between good and evil. Asa nga tong heart. Hadlong bata, nga maulawan, insultuhon, o nang ato ang pangandaman mga kaisunan. Kung karoon pa lang na atay ginang kinaiyan compromise, kanang mahadlok tang tamayon, dinig na makabarog sa damo ko sa layo mga kaisunan. So, pasalamat ta, no? Kaya kani siya, it will refine the dross of our character. Kani mga ngabot sa tuwan. Why persecution essential? Nga naman nga walay persecution karon. Why persecution's number? It is because we compromise. Dili ka makabalong o kamaturan. Why? Compromise. Sa una, ingon sa akong nanay, ayaw na naging apil-apil din, ha? No? Kaysa mo, actually, wala mang ka-enter into controversy, no? Ang iwa nga is to stand for the right. The only way to deal with error is to stand what is right, no? Iana na siyang mga kaisunan. So, God means the testing truth shall be brought to the front and become a subject of examination and discussion, even if it is through the content placed upon it. The minds of the people must be agitated. Every controversy, every reproach, every slander will be God's means of provoking inquiry and awakening minds that otherwise would slumber. So, mo di ay siya mga kaisunan, aron nga mapapukaw kaning atong mga kinaiya, may bautan, kung asa ta, no? Kung asa ta mo stand, kaning mga controversy, di-allow niyo siya sa Ginoo. Mga reproach, mga slander, no? So again, all that will live a godly lives will suffer persecution. Why is it then that persecution seems in a great degree slumber? The only reason is that the church has conformed to the world's standards and therefore awakens no opposition. It is only because the spirit of compromise with sin, because the dangers of the Word of God are so indifferently regarded, because there is so little vital godliness in the church, that Christianity is apparently so popular in the world. Let there be a revival of faith and power of the early church, and the spirit of persecution will be revived, and the fires of persecution will be rekindled. So, naman natang in prosperity ba yung mga kaisilunan, kanang hayahay, mga pinaka very dangerous. Why? Walang ginabukan ni Satan sa ato, gina-condition ang ato ang mind na
hayahay, walay one, walay mga controversy. It's because we are not doing our part. Pero if we are reviving the faith of the early church, naagyo yung persecution mga kaigsunan. So, di ata sa panahon nga we need more prayers. Dili ka tiaw-tiawan. If we feel medyo okay lang ang kalibutan, there is danger. If we feel na wala tay mga ginabuhat karon for preparation sa ato ang kalag, sa pag-prepare sa ato ang mga kauban, sa atong family, hadlok mga kaisunan. No? Kaya ang mga calamities, i-permit po na sa Ginoo, and perishing souls are everywhere now. Ato po tato silang sutihan. Gamay na ang atong panahon. So let us redeem our time. Ato ang i-redeem, ibalik nato, or ato ang how can we redeem our time? Sa Christ Object lesson na dito, nag-ingon nga, how to redeem our time? Kung kasi atong mabuhat karon nga maoy gikinahanglan sa kaluwasan nato o kaluwasan sa ubang. Mao na siya ang pag-redeem nato sa atong time. Kung sa mga resources nato karon, ato ang i-share. No? Gingon nga ang kadaghanan o ang bugma sa kadaghanan mawala. It is because of our selfishness. Little things, mga little amount of money nga itong makitaan, usahay wala na kaayo tayo pagbati ba? Daghang na matyan, daghang na kinahanglan o tabang, wala lang sa tuwa. Meaning to say, we are indifferent. Wala na ang pagbati. Naiusap ka, isuon ang tawag sa tuwa. Ingan siya, sister, na ako'y gusto nga ipaabot ba? Kaning makatabang nipod sa tuwa, no? No, mauli nga gibuhat. Why not? Namatay music ministry. Kaning mga nag-travel ba? Nag-travel by bus, especially ka ng mga long way. Why not tagaan nato sila o kaning mga USB nga, mga tugtog is about religious. Pagpanganda. Yun ako, salamat tayo, sister, huwag mo ko na-unaanan, no? Because it's a good thing, no? Karuan, nga, kung di naman na makawali sa our song. Mamahimo nato nga mabukaw ang mga kaisunan. Salamat kaayo, no? Nga bisan layo kaayo sila. Kung kaayo, ang ilang kasing-kasing, na po nga, for the ministry, for the work, pagtabang sa mga kabahaan, nalinugan. So, may mga wala kong tinatawag, no, our little. Gusto ka nang naasa ito mga kamod na pwede na ito mahangkal. So, karon ang time na ginasulayan, ginasuta na sa Ginoo if we are faithful. If we are faithful steward. Kung ang kinaiya ba sa Ginoo, mapadayan din ka na ito. So, nanginaon kong we will pray earnestly. Ang akong tubag lang sa katong emergency letter na email, we need to pray earnestly, faithfully. Thorough examination of ourselves. Time will come na dili na nila ito mapungan kanang religious liberty, dili na nila siya. We are singing, "Come quickly, Lord," di ba? Pagkahuman karon na ana, gusto na po ito natutungan. Why? Ano gusto nga nato mapungan? It's because we are not ready. So that's the truth of the matter. So how ready we are in that crisis ng maabot. So naginakot kong kanina siyang mga pagbukaw sa ato. Makita nato ang atong kaugalingon na kondisyon sa ato ang pagpangalagan, sa ato ang relasyon sa Ginoo. Muna siyang very important din nato na tamdan na kaning ato ang mga pagbuhat, pili siya mahimong makawang ng atong mga pagbuhat, bisan pa na ay mga accusation, mubarong ta. What is truth is truth.
no matter what happened, ato niya po sa Ginoo nga makabarog kita inang mga kana ng mga panahon. So daghang salamat din Ginoo mo ba lang kanatong.